बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं, क्योंकि एक जानिब तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल है, उसकी जानिब बहुत तेज़ी से वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा है। हुकूमत के पास वक्त कम है। तैयारियां जो हैं हुकूमत की वो बता रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल से ये हुकूमत, ये सिस्टम किस कदर खौफज़दा है। 24 नवंबर कॉल से सिर्फ चंद घंटे कबल ही हुकूमत के लिए परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है और दोनों साइड्स की तैयारियाँ क्या हैं, ये तो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ मौलाना तारिक जमील, जो कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा नामवर मुबल्लिग हैं और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जिन्हें सुना जाता है, सबसे ज़्यादा जिन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है और सबसे ज़्यादा जो अमन की, मोहब्बत की बात करने वाले मुबल्लिगीन हैं, उनमें मौलाना तारिक जमील साहब सर फहरिस्त हैं। और उन्होंने हमेशा प्यार की बात की, फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ बात की और ये जो तफ़रीक़ है उसे ख़त्म करने की बात की। और यही वजह है कि मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा सुना जाता है, मौलाना साहब से बहुत ज़्यादा लोग अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं। इस सब के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब की एक स्टेटमेंट है जो इस वक्त आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, और वो 1 मिनट की स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त एक उम्मीद की किरण भी है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन पहले चूँकि आपको पता है कि इस वक्त फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात को ज़ाहिल करना आपके हाथ में है। उसका तरीक़ाकार ये है कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब इस सब के अंदर जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि शहर इक़्तिदार को तो मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है, इस्लामाबाद के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। इस मरतबा हुकूमत की तैयारियां जो हैं वो भी डिफरेंट हैं, वो पहले से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने बहुत ये क्लेम्स किए थे कि किसी को एंटर नहीं होने दिया जाएगा डी चौक में या इस्लामाबाद में। लेकिन प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पहले इससे पिंडी का एहतजाज हमने विटनेस किया, उसमें भी आ गए जहाँ पर पहुँचना था। ऑल्दो गंडापुर साहब नहीं पहुँचे, वो एक अलग बात है। फिर जो डी चौक का एहतजाज है उसमें भी लोग जो हैं जिन्होंने पहुँचना था वो पहुँच गए। और अब तो ये मामला है कि इस मरतबा कश्तियाँ इस तरह से जली हैं कि पहले ये खबर आई थी कि कोई एक फ़र्द वाहिद ये एहतजाज की कॉल वापस नहीं ले सकता, बल्कि एक कमेटी है और वो कमेटी फ़ैसला करेगी कि यह एहतजाज की कॉल वापस लेनी है या नहीं। और उस कमेटी के अरकान के नाम भी खुफिया रखे गए ताकि उन्हें उठा ना लिया जाए, पकड़ धकड़ ना कर दी जाए, क्योंकि निज़ाम जितना बौखलाया हुआ है। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने तो जिसे कहते हैं ना कि पूरा निज़ाम जो है और पूरी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उन्हें उड़ा के रखा इस तरह से। उन्होंने कहा कि जी ये एहतजाज की कॉल वापस एक ही बंदा लेगा और वो भी जेल से बाहर आकर लेगा, और उस बंदे का नाम है इमरान अहमद खान न्याज़ी। यानी खान साहब की रिहाई जब तक नहीं होती उस वक्त तक तो इस एहतजाज की कॉल को वापस लेने का जो ख़याल है वो भी हुकूमत भूल जाए। फिर मुज़ाकरात हुए, जब मुज़ाकरात नहीं हो पाए तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने वो जो एक मुहावरा है ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं, उसके मिस्दाक ये स्टेटमेंट दे दी कि जी मुज़ाकरात तो डेडलाइन तो तब होती है अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे होते। ऑल्दो इस वक्त भी मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं और मुज़ाकरात मोहसिन नकवी साहब से भी ज़रा ऊपर के लेवल पे इस वक्त हमें पता चल रहा है, जो ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं। इस्लामाबाद में ये हालात हैं कि जी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने हॉस्टल्स खाली करवाना शुरू कर दिए। हमसे कितने ही मेल और फीमेल स्टूडेंट्स और वर्किंग लेडीज़ और जो वर्किंग क्लास है उसने रब्ता किया कि भाई हम दूसरे शहरों से आए हुए हैं, हमारे हॉस्टल्स खाली करवाए जा रहे हैं और हमें कहा जा रहा है बस हॉस्टल खाली है, वापस जाओ, अपने अपने शहरों को जाओ। ये क्यों है? ये खौफ है कि भाई हॉस्टल्स वाले जो हैं, कहीं स्टूडेंट्स या फिर नौजवान जो हैं वो ना एहतजाज में शिरकत कर लें। फिर इसके साथ ही साथ रात गए तक छापे शुरू हो गए, पकड़ धकड़ शुरू हो गई। मुख्तलिफ होटल्स जो हैं उनके ऊपर धावा बोला गया, वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस किए गए। पूरे इस्लामाबाद को जिस तरह से कंटेनर सिटी बनाया गया है वो तो हम लगातार पूरी रात आपको फील्ड से रिपोर्ट करते रहे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और इस वक्त खौफ ये है कि इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस किसी भी लम्हे बंद हो सकती है। खैर हमारे चैनल्स पर तो बहुत पहले से ही फायरवॉल है और लोग हमारे चैनल्स की वीडियोस मोस्टली लोग जो हैं पाकिस्तान में वीपीएन के बगैर एक्सेस नहीं कर पा रहे। लेकिन चलें, वो तो एक चीज़ समझ आती है कि हुकूमत नहीं चाहती कि जो हक़ और सच पर मबनी सहाफ़त है वो लोगों तक पहुँचे। अब इस सब के अंदर धमकियाँ भी दी जा रही हैं, तड़ियाँ भी लगाई जा रही हैं, पीटीआई के लोगों को डराने का सिलसिला भी जारी है। ऑल्दो इस मरतबा पिछली दफ़ा तो ये था कि जो एमएनएस थे ना पीटीआई के, उन्हें तो पार्टी ने खुद कहा हुआ था कि आपने डी चौक एहतजाज में नहीं आना, क्योंकि 26वीं यानी तरमीम थी, कहीं पकड़े ना जाते। इस मरतबा तो कोई इस तरह की उनके ऊपर कंपल्जन भी नहीं है, उनके ऊपर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। इस मरतबा तो सबको बल्कि ये कहा गया है कि जो बंदे ना ला सका वो गया। अब जो प्लान है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले कल निकलेंगे
اور قافلوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اپیرنٹلی ان کا اپنا اندازہ ہے، انہوں نے چیزوں کا اندازہ لگایا، آلدو اٹک کا جو مقام ہے وہاں پر ایک بہت بڑا میدان سجے گا، اور وہاں پر جو گورنمنٹ کی تیاریاں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی بھی تیاریاں اس مرتبہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ مختلف بھی ہیں، پہلے کی نسبت بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، وہیں دوسری جانب ہم نے رات گئے بھی دیکھا کے پی کی مساجد میں اعلانات ہونا شروع ہو گئے، پنجاب میں اکاڑا میں پی ٹی آئی کے رہنما کو پکڑنے گئے تو ادھر پورا گاؤں نکل آیا، انہوں نے پولیس کو وہاں سے جانے پر، خالی ہاتھ جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ چیزیں ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان سے قافلے آلریڈی چل پڑے ہیں، 24 تاریخ کو قافلے چلیں گے، 26 یا 27 تاریخ، ویسے پی ٹی آئی کا پلان انیشلی ہے 26، لیکن اگر میدان ذرا زیادہ سج گیا اور دونوں طرف سے یعنی آبویسلی پولیس بھی دکھائے گی تو صحیح اپنی پاور، اور پوری تیاریوں میں ہے وہ تو، اور اٹک کا مقام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، تو اٹک کا مقام جو ہے اس پر بھی ایک میدان سجے گا۔ تو 26 یا 27 کو بیسیکلی پی ٹی آئی کی جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے ایک ریئلسٹک اندازہ لگایا کہ وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد واپسی کی تو اس مرتبہ ڈیٹ ہے نہیں، تو پوری تیاریوں کے ساتھ پی ٹی آئی والے آ رہے ہیں۔ لیکن اب اس سب کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ امن کی، محبت کی اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ وہ جس طرح سے دین کی تبلیغ میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہمیشہ پیار محبت کی بات کرنے والے علماء ویسے ہی ہمارے ملک میں نایاب ہیں، اور پھر اتنے زیادہ انہیں سنا جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک انٹرویو ہے جو کہ انہوں نے امیر عباس صاحب کو جی ٹی وی پر دیا تھا، اور اس انٹرویو کو مولانا طارق جمیل صاحب کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر کل، یعنی کہ کل رات کو اب سے چند گھنٹے پہلے دوبارہ سے شیئر کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ٹائٹل لگایا گیا ہے ان کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے، وہ ٹائٹل یہ ہے کہ عمران خان کی طویل جو اسیری ہے اس کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کا جو ایک رد عمل ہے، یا ان کا اس کے اوپر تجزیہ ہے، یا ان کا اس کے اوپر کیا تاثرات ہیں، تو ان تاثرات کو شیئر کیا ہے بیسیکلی مولانا طارق جمیل صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل جس پر ان کے بیانات شیئر ہوتے ہیں، اور یہ جو بیان ہے اسے دوبارہ سے شیئر کرنے کا مقصد آبویسلی ایک امید کی کرن دکھانا بھی ہے، اور تاریخی حوالوں سے بھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین ہے، کامل ایمان ہوتا ہے، اس کے تحت بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو میں ذرا پہلے آپ کے سامنے چلواتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا۔ عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے تھے، مشکلات ان کی کو کم ہوگی؟ رات کتنی لمبی ہو جائے نا، صبح ضرور ہوتی، یہ اللہ کا نظام۔ جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے، پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو ہر رات کی سویر ہے، اس رات کی بھی سویر ہوگی۔ ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح۔ ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے، اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے۔ موسیٰ پیدا ہو گئی رہا اور اس کے گھر میں ہی اس کے گھر میں پلا، اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل، نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا۔ جی تو ناظرین اکرام، آپ نے یہ ویڈیو جو ہے یہ ملاحظہ فرمائی، ان کی گفتگو سنی، تو ظاہری بات ہے کہ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، اور اسے بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں ایک امید کی کرن جو ہے اسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ طویل اسیری جسے ختم کروانے کے لیے ہی عوام جو ہے وہ نکل رہی ہے، اس کے تناظر میں بھی اسے دیکھا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاک صاحب۔